आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी गोटे पियाज आउ छुंचीर साहाय्य आपण किपरि निज पसंदर कुआरी झियो बा पड़िशा घर भाउजको निज बसरे करिपारिबे। सीए आपणक पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही वशीकरण करिबा पई आपणकु कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकु पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकु पड़िबनी। केवल गोटिए पियाज आनिबे आउ गोटिए छुंची आनिबे। तापरे मु आपणकु किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण सेई प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिदेबे। ग्यारंटी देउची जेउ झियो आपणकु भाव देउ नथिला सीए पागेली परी आपणकु भल पाइबाकु लागिबो। जेउ पड़िशा घर भाउजको आपण दिन राति भाबुचंती सीए हाथ धरी रूम को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आपण समस्ते केउ ना केउ झियो बा पड़िशा घर सुंदरी भाउजको देखि ताड़को आकर्षित हेउथिबे, ताकू पटेइबाकू चाहुथिबे, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य आपण ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती। आउ आपण चाहुचंती कि सीए निजे आसी आपणकर सबु इच्छा पूरण करू। तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो, कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई दुनियार सबुठारु प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची, जार प्रयोग रे आपण केउ भी कुआरी झियो बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे निज बसरे करिपारिबे। केवल आपणकु गोटिए पियाज आउ गोटिए छुंचीर आवश्यक। हाँ फ्रेंड्स, ठीक शुणिले, गोटिए पियाज आउ गोटिए छुंचीर साहाय्य आपण काहाकु भी निज बसरे करिपारिबे, ताकू निज इशारा रे नचेई पारिबे। से झियो हेउ बा विवाहिता भाउज आपणक पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जे भी पियाजर एही वशीकरण को करिछि 100 रु 100% सफल होईछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासु नणद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि पारिछि। तेणु आपण भी मो कथा मानी गोटिए पियाज आउ गोटिए छुंची आनी आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु। तापर देखिबे जेमिति आपण एपटे एही विधि को करिबे, सेपटे से झियो हेउ बा पड़िशा घर भाउज छटपट होई उठिबो। जेपर्यंत आपणक पाखकु आसीनी, आपणक सहित संपर्क रखिनी, सीए गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकु आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखिबे। अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, पियाज आउ छुंचीर एही वशीकरण महाशक्तिशाली वशीकरण, किंतु एहाकु आपण संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित करिबे। देखंतु, मु आपणकु कहूची, जेउ परे आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को ऊपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न होला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि तंत्र मंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकु आपणकु सिद्ध करिबाकु पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकु पड़िबो। मु आपणकु जेमति शिखेइबी, आपणकु ठीक सेहीपरि करिबाकु पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकु ग्यारंटी देउची, आपण जेउ झियो बा विवाहिता महिला उपरे पियाजर एही वशीकरण को प्रयोग करिदेबे, सीए आपणकर गुलामी करिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो, आपणकर सबु इच्छा पूरण करिबो। तेबे एही विधि को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, चलंतु जानिबा। विधिटी जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीचंती, तेबे
ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ନିଜ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିକି ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ବଶୀକରଣ। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ଆଣିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶୋଇବା ବିଛଣା ଉପରେ ଆପଣ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ ପିଆଜ ଉପରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ପିଆଜକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ 21 ଥର ପଢ଼ିବେ। ୟା ମଜିଦୁ, ୟା ମଜିଦୁ। ଏହିପରି ଆପଣ 21 ଥର କହିବେ। ତାପରେ 7 ଥର ସେଇ ଝିଅର ନାମ କହିବେ ଆଉ 7 ଥର ନିଜର ନାମ କହିବେ। ନାମ କହିସାରିବା ପରେ ସେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ 7 ଥର ପିଆଜରେ ଫୋଡ଼ିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପିଆଜରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଫୋଡ଼ିକି ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ।